बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस नशिस्त में हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, लैपटॉप, टेलीफोन और मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं। नए ज़माने में नई नई ईजादात ने तरक्की की मनाजिल को तय करने में आसानियाँ पैदा की हैं, तो दूसरी तरफ इसके नुकसानात भी मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। ज़िंदगी में आराम व आसाइश बढ़ी हैं, तो दूसरी तरफ कुछ मनफी असरात भी आए हैं। बेशक नए ज़माने की ईजादात ने बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हैं जिनका शुमार नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ साथ कुछ पेचीदगियाँ भी पैदा हो रही हैं जिससे मुआशी और माशरती हालात मुतासर हो रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, हम आज मोबाइल के कसरत से इस्तेमाल पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। हम इसके मनफी और मुस्बत पहलू आपके सामने उजागर करेंगे और फैसला आप पर छोड़ते हैं। हमारे नज़दीक एतदाल का रास्ता बेहतरीन रास्ता है और इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मोबाइल एक बेहतरीन ईजाद है। अगर इसकी खूबियाँ और फ़वाइद गिनने लग जाएं तो हम इसका अहाता नहीं कर सकते। ताहम हमारी कोशिश होगी कि दोनों पहलुओं को बयान करें और आप इस पर ख़ुद तजिया करें क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। मोबाइल के इस्तेमाल का दौरानिया। मोबाइल के इस्तेमाल करते वक्त ये यकीनी बनाना चाहिए कि हम क्या देखना चाहते हैं, हमारे पास कितना वक्त है। बिला वजह स्क्रोलिंग करना, वक्त ज़ाया करना, ये भी ना जानना कि किस मकसद के लिए हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। बिला वजह मोबाइल का इस्तेमाल बहुत से मसाइल को जन्म देता है जिसकी तफसील बयान करना गैर ज़रूरी होगा। रात के वक्त, दिन के वक्त, दफ्तरी औकात में, चाय पर, खाने पर मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। अगर किसी जगह कोई महफिल हो रही है तो लोग अपना अपना मोबाइल देख रहे हैं और इसी तरह तमाम मर्द व ज़न एक दूसरे की परवाह किए बगैर मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हैं और कोई आपस में बातचीत नहीं कर रहा और न खुशी के जज्बात को मिलकर एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। माशरती ताल्लुकात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ज़िंदगी मोबाइल की वजह से काफ़ी मुतासर हो गई है। इस सूरत हाल की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मोबाइल का बेहतर और कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि सेहत पर इसके मुज़र असरात मुरतब ना हो। मोहतरम नाजरीन, नींद और आराम का दौरानिया। ज़िंदगी में नींद और आराम की बहुत अहमियत होती है। मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से दिमाग को हर वक्त शऊरी और लाशऊरी तौर पर मसरूफ़ रखना सेहत पर मनफी असरात मरतब करता है। खुदा ने रात का वक्त नींद और आराम का रखा है। इस वक्त में मोबाइल पर स्क्रोलिंग करते रहना, फजूल प्रोग्राम देखना, मनफी खबरें देखना, मार धाड़ के मनाजर, नापसंदीदा तबसरे अक्सर दिमाग को चकरा देते हैं। मोबाइल पर गंदी और फोश तस्वीर और नापसंदीदा प्रोग्राम ने इखलाकियात को मुतासर कर रखा है और नौजवान ख़ास तौर पर इन बेहयाई के सीन की वजह से सख्त परेशान हैं। मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट आँखों को मुतासर करती है। पुरसकून, गहरी और इत्मीनान बख्श नींद खुदा की बहुत बड़ी इनायत है। इसके जिस्म पर मुस्बत असरात मरतब होते हैं। नींद में खलल, नींद का टूटना, गहरी नींद का ना होना मोबाइल के मनफी असरात की वजह से है। ज़हनी सुकून बर्बाद होता है, कारोबार मुतासर होते हैं और क्वालिटी टाइम मोबाइल की नज़र हो जाता है। बाकी परेशानी और बेसुकूनी बचती है। मोहतरम नाजरीन, हमने देखा कि इंसानों का मूड बार बार ख़राब हो जाता है। उदासी, दिल का बैठना, ज़्यादा मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से स्क्रीन टाइम कम करने की ज़रूरत है। डिप्रेशन, फ़िक्रमंदी, इज़्तिराब,
بے آرامی موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہے۔ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال مصیبت کا باعث بنا ہوا ہے۔ آنکھوں پر سٹرین، بوجھ پڑتا ہے۔ سکرین کی روشنی، نظر کا ایک جگہ جمانا اور دیر تک بیٹھنا، لیٹنا اور ہاتھ میں موبائل کو پکڑے رہنا آنکھوں کی روشنی کو دھندلا کر دیتا ہے۔ جسم میں دردیں، تھکاوٹ اور بے چینی موبائل کے منفی اثرات کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں۔ یادداشت، میموری بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ سکل میں کمی آ جاتی ہے۔ نیند سے محرومی کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے۔ کمر اور گردن میں درد ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، موبائل کے بیجا اور طویل استعمال سے ہمارا رویہ اور طرز زندگی بہت متاثر ہوتا ہے۔ سکرین ٹائم کی وجہ سے تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم کتنی دیر سوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ کیا ہماری نیند پرسکون ہوتی ہے؟ اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوتی، کوئی ذہنی دباؤ تو نہیں؟ یہ ساری باتیں قابل غور ہیں۔ محترم ناظرین، بہترین طرز زندگی اعتدال کا راستہ ہے۔ موبائل کا بہترین استعمال کیا جائے۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ فائدے اٹھانے چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، اچھے پروگرام ضرور دیکھنے چاہیے، لیکن بلا وجہ رات کو جاگنا، اپنی نیند خراب کرنا ڈپریشن، سٹریس کا باعث بنتا ہے۔ پرسکون نیند خدا کی بڑی رحمت ہے۔ شوگر کی بیماری کی اصل وجہ بے آرامی، موٹاپا، نیند کی کمی اور غیر ضروری جسم میں تناؤ ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ موبائل کا استعمال کرتے وقت ان ساری باتوں پر غور کیا جائے۔ ضرورت کے وقت موبائل کو استعمال کیا جائے، غیر ضروری طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ اپنی زندگی کے معاملات کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں۔ اینگزائٹی، سٹریس، پین، سلیپ ڈسرپشن، ڈپریشن، فیلنگ آف آئسولیشن سے بچا جائے۔ موبائل کو صرف ضرورت کے وقت استعمال کیا جائے۔ اگر صحت ٹھیک ہوگی تو زندگی کے تمام معاملات بہتر ہوں گے، وگرنہ خراب صحت پریشانی کا باعث ہوگی اور کثیر رقم علاج پر خرچ ہوگی۔ بچوں اور خاندان کی پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ تیمارداری کے مسائل، مالی مسائل میں اضافہ ہوگا۔ یہ تمام صورتحال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وگرنہ پریشانی کے علاوہ کچھ نہ بچے گا۔ اگر ہماری سوچ مثبت ہوگی تو فائدے ہی فائدے ہیں، وگرنہ خاندان میں پریشانی ہوگی، ادروائز خاندان خوشحال ہوں گے، ہر کوئی اچھی زندگی گزارے گا۔ محترم ناظرین، اس تمام ویڈیو کا محاصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے موبائل کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، وہ بھی ضرورت کے وقت استعمال کرنا چاہیے، اور سکرولنگ ٹائم کم سے کم کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم موبائل پر کیا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلا وجہ سکرولنگ کرنا اور خاصا وقت ضائع کرنا یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ محترم ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی ہماری بہت سی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ بہت شکریہ۔